ये देखिपे एमती नदीर दृश्य ये फाइनाली आम पहुँची सारीचु एक रिवर अच्छी जो नदी ये देखिपे जावाई किंतु पुणी कोशिश असफलता होगा रिटर्न पड़े आसला आम सहित। नमस्कार भाई भौणी मैंने आउ नुआ वीडियो आपको स्वागत करुच्ची मु अमर सिंह। आज आपने देखिए एक नुआ दृश्य जहाँकि आम जाऊँ बर्तमान 1 2 3 4 जन मत मिसेक 5 जन जाऊँ जो जगार आमर कम अच्छे बर्तमान आम नाइट ड्यूटी सर मोबाइल ये तार छोटिया मोबाइल बनईक मत देखिए ब्लॉग बनवा स्टार्ट कर सकाल सकाल जो अति सुंदर व्यू आपने देखिपे देखु ये एमती व्यू अच्छी आमर मेघुआ पाग देखिए मौसम भी भल अच्छे ये कौन अच्छी गुद्दी 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 भी आम उंडाड़ू किंतु आम गुद्दी पाऊनु। सो फाइनाली मुझे जॉब करी आम आस गोटे कम आम गुद्दी उंडाड़ी नुह ये सब आगे आगे चली देखिपे ये तार तो बेंटा कच्छा मार देखिए पड़े आउ ये गोटे हावड़ा को देखिए सांग मैंने देखु हावड़ा केरकेंडी हावड़ा हावड़ा एक्सप्रेस जंगल साइड साइड पहुँची सारी लुणु देखिपे ये आम जो जगार ये तार डरिकी ठिया हो गला ये तार सपोर्ट दे गला मुझे पचर पचर चली देखिपे ये देखिपे सकाल सकाल विमल खाई पाटुटी को पक पक करुच्ची देखो ये भाषा भी कहूँ देखिपे ये अभद्र व्यक्ति को देखु ये मार्क कर सका आंब गुटे पड़े देखिपे आंब आसू सका सका ड्यूटी नाइट ड्यूटी सरला तो पड़े आसलु सीधा गेट बार आसलु जंगल को जंगल आम आंब गुटे बर्तमान पड़े आस ये आमर एमती आगे आगे चली रास्ता आमको देखो कौ बाटे रास्ता अच्छे फाइनाल आमको जंगल रास्ता भी मिलगला देखो आंब भाई केते कष्ट करा पड़े कंटा जंगल किसी न मानिक आम पूरा आंब गुटेवाई पूरा सक्षम हो सारी फाइनाली आम पहुँची सारीचु एक रिवर अच्छी जो नदी ये देखिपे आउ सामने भी NH अच्छी एमती एक आमको जगह पार करने को पड़ो ये मत डर हो साप साप कौच किंतु मु डरवा वाला नुह एमती आमको पूरा आर्मी ट्रेनिंग करने को पड़ोनी आ सकाल सकाल ट्रेनिंग कर समस्ते एक बार तो आम के कष्ट करने को पड़ू ये एमती जंगल ये भाई खतरनाक जगह है आपण मैंने देख पारे पूरा जंगल एमती दृश्य जंगल आप देखु ये आमर आसूँ महावादी पड़े आम किंतु रास्ता खोजार व्यस्त अच्छे कौटी आंब गछ अच्छी कि पाऊन पर्यंत आपड़ी जंगल को आसवे ताले एमती रास्ता को आउ कंटा सब सामना करने को पड़ो बर्तमान सांग मैंने आग को किसी रास्ता नहीं आम रास्ता को भणा ही जाइए कौ बाटे जीव कि रास्ता नहीं ये देख पारे एमती रास्ता खोजार आम पिला व्यस्त रही ये एमती आम पचर पचर
ମୁଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବାଟେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ମୁସ୍କିଲ ଭାଇ ମୁସ୍କିଲ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି ପାଉନି। ଇଏ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ତାର ଆଗକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି ପାଉନି। ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ସିଏ କୋସିସ୍ କରୁଛି ସେ ବାଟେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କୋସିସ୍ର ଅସଫଳତା ହେଇଗଲା। ପୁଣି ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ସହିତ, ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ବାଟେ ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ବାଟେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବ। ଇଏ ଆମର ଏମିତି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତା ଚାରିଆଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେଇ ନଦୀକୁ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ନଦୀ ଦେଇକି ଆମେ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲୁ। ଏମିତି ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ, ପାଣି ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ନଦୀ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ, ଜାଣିନୁ କେତେ ଗଭୀରତା ପାଣି ଅଛି ଆଗକୁ। ବି ହେଇପାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ନଦୀକୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜାଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ନେକ୍ ସବୁକିଛି ମାନେ ଆନିମଲ୍ସ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନଦୀରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ଏମିତି ଆମେ ନଦୀକୁ କ୍ରସ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଯାକେ ଯିବୁ। ଜାଣିନୁ କେତେ ଗଭୀରତା ପାଣି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ତାର ଚାଲିକି ଆସିଛି। ଏପଟେ ଫାଇନାଲି ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି, ତାର ସିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟେକୁଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଗାଧେଇବୁ, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲୁ। ଏମିତି ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ତ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ଶୁଖିଲା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଯେଉଁ ଜାଗା ପାଣିକୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଦା ହେଇଗଲୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ରାସ୍ତା ଅନୁଡ଼ୁ ଆଗକୁ କେଉଁ ପଟେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି ଆମକୁ ନାକାମୟାବ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଏଇ ପାଣିରେ ପଶିକି ସେ ଆର ପାରିକୁ ପୁଣି ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଏକ ନଦୀ ବି ଯାଉଛି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛୁ, ପୁଣି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଜାଣିନୁ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଯିବୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ, କେଉଁ ଯାକେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଇ ନଦୀ ସାଇଡ଼୍ ଯିବୁ। ପାଣି ବି କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ନଦୀଟାକୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ନଦୀକୁ ବି କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ। ଇଏ ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଡ଼ି କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ। ପାଣିରେ ମାଛମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି ଯନ୍ତ୍ର ଆଣିନୁ କି ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିନୁ। ये देखिपारे ड्यूटी सारिकी पूरा कोईला बागे देखा जाऊँगी फिर भी पड़े जाते जंगल बुलूँ आंब सिर्फ आंब एक आंब आम एत दूर को आसीचु किंतु आंब गछ एपर्यंत मिलनी आउ सामने देखिपारे आंब गछ भी देखागला देखु से आंब गछ आम पूरा सफा जंगल भी किसी साइड साइड नहीं देखिए पाली फाइनाली आम पहुँची सारी ये एमती एक दृश्य ये भी आउ पटे जंगल भी नहीं जंगल सरी जाए आंब आसलु आंब मूल को आस आंब गचर ना सरी जा पूरा सरी जा नंडा ही गचर किसी आंब किसी ना आउ आंब गच को जीवु जो आंब थी तो बेकार आसलु एत दूर किंतु
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ 5 ଜଣ ସେ 5 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ 5 ଜଣରୁ କେତେ ଜଣ ହେଇଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଲୁ କାମ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କିଛି ଆମ୍ବ ନଥିଲା। ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଏତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପଛରେ ବି ଚାଲିଛି ଜଣେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆଉ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖାପାଖି ହେଲୁଣୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ये देखो आंब कि खाइब कि कौन आंब खाइब कि पाचिला अधिक पाचिला नहीं कम अच्छी देखिपे। ये आंब आम एत दूर आसलु एत बाट तार आंब पाई देखो दुईटा हाथ धरिकी आमती आंब भी अच्छी किंतु ये आंबटी खट्टा से आम चाहूँ जे या आंबटा को नबू बोली आउ को नुआ जगह जीव जो आंब चीनी गुड़े मिठा थी से आंब गच को जीव। यदि आपण मन मो वीडियो टी भल लगुला चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करने को जमार भूलें। नमस्कार आउ एक वीडियो आप सहित भेट हम।